So hi, this is RJ Arpan, and on behalf of Smart City Limited, this conversations between me, and it is my immense pleasure to welcome you, sir, Dr. Shailesh Kumar Yadav, and the IAS and the CEO of Agartala Smart City Limited, and also he is the Municipal Commissioner of the Agartala Municipal Corporations. And it is our immense pleasure that we are standing right behind the Howrah River Development Project. सर पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि हावड़ा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, सो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए. व्हाट आर द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट? अभी कितना और भी काम बाकी है, क्या है ये हावड़ा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? So all of us here in Agartala know that Howrah River is flowing right in the center of the city. Absolutely. And this project, Howrah Riverfront Development Project, basically aims to improve the river bank, to make it more, accessible, the river accessible to people. Then it also aims to prevent the erosion of the bank, which protects the city from the floods, and strengthen the bank. Apart from this, we also are aiming to make the water quality more, better by treating the sewage which is coming to the river, and to make this place more, aesthetic, user friendly, a tourist spot basically. Okay. So that is the project in short. That is the project in short, obviously. सर ये जो हावड़ा रिवर है, हम थोड़ा चल के बात करते हैं और ये देख भी लेते हैं, और उसके बाद ये आपके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगरतला वासियों कि हावड़ा रिवर जो है हमारे अगरतला सिटी का मेन रिवर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर भी है. तो वाटर बैंक्स का जो पूरा जो ग्राउंड सरफेस वाटर आता है तो हावड़ा रिवर से ही आता है आई थिंक. सर उसके लिए क्या अभी तक कितने परसेंटेज कंप्लीट हो चुके हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना देर लगेगा अभी ये प्रोजेक्ट खत्म होने में? जो हावड़ा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, इट एक्चुअली covers 1.7 kilometers along the length of Howrah River. From here to starting from the steel bridge upstream, okay, and till the Dasmi Ghat. Till the Dasmi Ghat. Okay. Yes. And the aim is basically first, the river was facing problem of dumping of solid waste, construction and demolition waste. जो भी जिधर भी कहीं कोई कचरा होता है लोग इसमें फेंकते थे, हर जगह पे होता है अगर वो नेग्लेक्टेड हो तो. And it was also facing problems of lack of accessibility, not having sufficient space for people to actually come and spend time with the river and know the river, know the city. So this is covering a length of 1.7 kilometers, and we are developing total 17 acres, which amounts to almost 70,000 square meters of open green space for people to come and actually spend time. And along with the strengthening of the embankment, this has a lot of other components. This is totally, actually, we have divided this whole thing into 10 zones. And we are developing both sides of the river. We are right now standing in front of the north bank of the river, the southern bank of the river as well. So we are going to make a pedestrian pathway, which will serve as a running track also, continuous for 1.7 kilometers. And on the other bank around 1,300 meters, total 3 kilometers of pedestrian pathways for people to walk along the river. क्या बात है सर. And around 1 kilometer of non-motorized transport zone where people can cycle. The embankment, as you can see here, it will completely be non-motorized. Only cycling and walking. Okay. Along with this, we are also widening the lower embankment road so that people can easily come to this project. Okay. So this project is serving many purposes, and it is also going to increase the livelihood opportunities because there will be a lot of transporters, the autos, the public transport, and the others who will be coming here because they will be bringing people here. We are also doing organic farming along the whole embankment. So organic farming also are included here. 1.8 kilometers of landscaping, organic farming, floriculture, horticulture. This is also going to employ a lot of people, which will be livelihood opportunities. Absolutely. So that is very incredible that 3.5 kilometers approx, that for the walking pathway for the pedestrians. Yes, and it will be continuous. You can actually run from here till the Dasmi Ghat. If you try to go on road, even by walking, that will take a very long time. But along the river, seeing the river, enjoying the beauty of the river, you can actually
run from here, walk from here till the Dasmi Ghat. Great, great. So I'd like to just go for a very briefing part of this interview. What are the main causes of importance and what are the budgets that you are going through these kind of projects like to do? Yeah, see, this project is basically divided into 3 phases. The first one was maturation phase. Maturation phase. Which involved complete survey of the complete river and the surrounding areas, making of the detailed project report, and all other social safeguards, environmental safeguards, because we don't want to harm the social and environmental aspects in any way. There were also some resettlement required. That was done during the maturation phase. For example, there was a slum along the embankment of the river, which was known as Havda Basti. It had 36 families. They were relocated to permanent houses, permanent flats, owned by them now. They were given free of cost actually. Along with that, they were given shifting charges, and 1 year we actually gave them income, compensation for income loss for 1 year. They were also given some vocational training so that they can establish themselves. It's an ideal case of resettlement of people who were living in a vulnerable situation. Increasing livelihood status. The second phase is the implementation phase, which we are going through right now. The implementation phase is 1.5 years. And right now we are almost 70 to 80% through with the most difficult part of the work. It's completed already. Yes, and now the finishing part is going to start. We aim to complete this project by June. Expecting. Yes. So June 2024 तक हम ये प्रोजेक्ट को समाप्त करेंगे. बिल्कुल. और उसके बाद से इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होगा, जो 5 साल तक इसको हम ऑपरेट मेंटेन करेंगे. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंपोनेंट बनने वाले हैं. एक तो दसवीं घाट है, अगर डाउन स्ट्रीम से बात करें, जहाँ पे आपका दुर्गा पूजा, सारे पूजा सब कुछ होता है. उस एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप करके बनाया हमने, ताकि वहाँ पे सारे रिचुअल्स और अच्छे से किया जा सके, यूजर फ्रेंडली तरीके से, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में. उसके बाद से एक रास्ते में क्रेमेटोरियम आता है, जहाँ पे गैस बेस्ड इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम है. उसके पास जो रिचुअल्स होते हैं उनके लिए भी बढ़िया जगह बनाया गया है. बहुत सारे पार्क डेवलप हो रहे हैं इस रास्ते में. जितने ओपन स्पेस है सब में पार्क बनेंगे. ओपन जिम है, योगा सेंटर है, बर्ड एवियरी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज बना रहे हैं हम बीच में. अराउंड हमारे पास लगभग 1 एकड़ जमीन है. कुछ जॉय राइड्स हैं इस रिवर के ऊपर, नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट करने के लिए. कुछ जॉय राइड्स भी हैं, फुट ब्रिजेज भी बना रहे हैं हम, फुट ब्रिजेज, जिससे लोग इधर से उधर से वॉक करके जा सकते हैं. সো কথা হচ্ছিল যে হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, যেখানে কিন্তু অলরেডি অনেকটা জিনিস আমরা কভার করেছি. আর এই যে আমরা কফি খেতে খেতে হাঁটছি এই মুহূর্তে, স্যারের হাতেও একটা কফি রয়েছে, এটা আপনারা কিছুদিন পর থেকেই করতে পারবেন. এবং শুধু এইটুকুনি পোর্শন না, প্রায় 3 কিলোমিটার লং আপনারা এখানে হাঁটতে পারেন, আপনারা এখানে দৌড়তে পারেন. এবং আমরা অনেক কিছু এর মধ্যে কভার আপ করেছি. একটু শর্টে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের একটা ছোট্ট বস্তি মতনও ছিল, যেটাকে আমরা হাওড়া বস্তি বলতাম. তাদেরকে রিঅ্যালোকেট করা. স্যার এটা কোথায় হচ্ছে, মানে রিঅ্যালোকেটেড? ওনাদেরকে অলমোস্ট 1 বছর আগে আমরা শিফট করেছি রাধানগর. 2 BHK ফ্ল্যাট সবাইকে দেওয়া হয়েছে. 2 BHK ফ্ল্যাটস দেওয়া হয়েছে অলরেডি তাদেরকে. তারা রিঅ্যালোকেট করছে এবং তাদের জন্য লাইভলিহুড, তারা যে শুধুমাত্র যে বেকার শুধু তাই নয়, তাদেরকে কোনো রকমভাবে যারা জীবিকা নির্ভরও করতে পারে তারও প্রজেক্ট এখানে রয়েছে. এবং তার সাথে সাথে এখানে নানান ধরনের কিন্তু বিউটিফিকেশন প্রসেসও চলছে. এই জায়গাটা পুরোটা পার্ক হয়ে যাবে এবং পুরো জায়গা আপনাদের জন্য অনেক ধরনের, ওই যে আমরা যেগুলো বলি যে স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো জিমস, অ্যামিউজমেন্টসেরও ব্যবস্থা রয়েছে. স্যার এগুলো তো হলো, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আর কি কি এর মধ্যে ইনক্লুডেড রয়েছে. ফ্রুট বিচ, ইয়েস, অনেকগুলি জিনিস আছে. যদি আমরা শুরু করি ডাউন স্ট্রিম দশমী ঘাট থেকে, দশমী ঘাটে কমপ্লিট আমরা রেড স্যান্ডস্টোন করে ভালো করে তৈরি করছি. ওটা সাইজ আমরা 3 গুণা অলমোস্ট ইনক্রিজ করে দিয়েছি, কেন কি শহরের পপুলেশন বাড়ছে. মানে ক্রিমেশনের জায়গাটা দশমী ঘাট দ্য ইমার্জন পয়েন্ট ফর দুর্গা পূজা. ওখানে যতগুলি যে পাবলিক কনভেনিয়েন্স ফ্যাসিলিটি লাগে, ওখানে মানে টয়লেট, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, অল আদার থিংস, ইটস ভেরি মাচ নিডেড অ্যাকচুয়ালি. আর ওর কাছাকাছি যতগুলি এই এলাকায় যতগুলি ওপেন স্পেস আছে এবং ওয়াটার বডি আছে, সবাইকে পার্ক করা হচ্ছে, ওয়াটার বডিগুলিকে ডেভেলপ করা হচ্ছে. নর্থ ব্যাংক এবং সাউথ, উত্তর পাড় থেকে দক্ষিণ পাড় থেকে লোক যাইতে পারে, ওর জন্য 2টা ফুট ব্রিজ আমরা করছি. ওখানে লোক ফটো করতে পারে, এদিকে থেকে ওদিকে যাইতে পারে. তো বোথ দ্য ব্যাংকস উইল বি অ্যাক্সেসিবল টু ইচ আদার. এর ছাড়া একটা যোগা করার জন্য জায়গা করা হবে. এভিয়ারি, যেখানে আলাদা আলাদা কিসম যে পাখি আছে, অ্যাবসলিউটলি এভিয়ারি, বাটারফ্লাই পার্ক, আর্টস এন্ড ক্রাফট ভিলেজ, জয় রাইডস, জিপ লাইন, অনেকগুলি জিনিস এখানে থাকবো. মানে জিপ লাইনস ইজ অলসো अवेलेबल স্যার. ওরে কি বাত है, অনেকগুলি জিনিস এই প্রজেক্টের মধ্যে থাকবো. গ্রেট. তো স্যার আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে একটু আগে, যে বাজেটস
অ্যান্ড দ্য ইয়ার অফ কমপ্লিশনস তো আমরা চেষ্টা করছি যে আপনি বললেন যে চেষ্টা করছি যে জুনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো হোয়াট আর দ্য বাজেটস অফ দিস এন্টায়ার প্রজেক্টস? So this basically the project is under a scheme known as cities. Yeah. CITIIS. सर उसके बारे में डिटेल्स में आएंगे बाद में। अब थोड़ा सा बता दीजिए अभी। तो इसका क्या है कि ये बेसिकली बजट जो टोटल प्रोजेक्ट का बजट है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। टोटल बजट है 101 करोड़ रुपीस। 101 crore rupees. Okay. And this is basically funded by Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. And they are getting funding from European Union and French Development Agency. Okay. There is a National Institute of Urban Affairs located in New Delhi, who are giving us technical expertise as well as the project management unit support. Okay. और আমাদের জন্য একজন ন্যাশনাল লেভেলের খুব ভালো আর্কিটেক্ট এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আর্কিটেক্ট আমাদের জন্য মেন্টর দিয়েছে যারা কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে সাপোর্ট করছে ফর লাস্ট 2 years. Okay. So we are getting all kinds of input, national best practices, international best practices to develop a ecologically sustainable riverfront. Great. And this will be the first riverfront in whole of the northeastern part of the country. क्या बात है স্যার, এটাই একটু মানে আমাদের কাছে গর্বের বিষয় যে হাওড়া রিভারকে হয়তো আমরা অনেকটা এক্সপ্লোরই করে উঠতে পারিনি এতদিন পরে। এবং আপনারা যারা দেখেছেন, আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি আপনারা অনেকেই হয়তো চিনতে পারবেন না এই জায়গাটা আগে কি ছিল, কারণ আমরা নিজেরা দেখেছি, স্যারেরাও দেখেছেন যে এই জায়গাটায় সম্ভবত স্যার বাঁশের বন ছিল। বাঁশের বন ছিল, এখানে অনেক আবর্জনা ছিল, কনস্ট্রাকশন ডিমলিশন আবর্জনা এখানে লোক ফেলে দিত, প্রত্যেক রকম জিনিস এখানে কমপ্লিটলি একটা মানে কি বলবো ওই আনএক্সপ্লোর্ড একটা জায়গা ছিল। এবং অনেকেই আমাদের কাছে কমপ্লেন করতেন, মানে আমাদের আগরতলাবাসীদের একটা কমপ্লেন ছিল যে উইকেন্ডে যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই, খুব কম জায়গা। এবং সেই জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে ডেভেলপ হচ্ছে। আপনারা কি চিনতে পারছেন এই মুহূর্তে আমরা কোন জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি? যদি না চিনতে পারেন তাহলে একটুখানি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অফিস এবং সেখান থেকে স্টিল ব্রিজের দিকে আসতে যে রাস্তাটা, এটা হচ্ছে সেই রাস্তাটা। অ্যাম আই রাইট স্যার? ইয়েস। তো সেই রাস্তাটা এটা অলরেডি দেখছেন আপনারা ডেভেলপড হয়ে গেছে স্যার। এই জায়গাটা তো পুরোটা গ্রিনারি হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আপনারা এই যে পেভমেন্টসটা দেখছেন, এই পেভমেন্টসটা দিয়ে আপনারা কিন্তু সোজা একেবারে সেই দশমী ঘাট পর্যন্ত যেতে পারবেন। তবে একটু কি কিউরিওসিটি হচ্ছে দশমী ঘাটটা কীরকম দেখতে? আরে চলুন সেই কিউরিওসিটিও আমি মিটিয়ে দেবো। উই উইল दे हैव सम क्यूरियोसिटी टू सी द दशमी घाट राइट नाउ। व्हाट आर द एक्चुअल फेजेस? बाकी बात हम वहाँ पे करेंगे सर। यस यस, लेट्स गो। बिल्कुल, लेट्स गो टू द दशमी घाट। सो हियर वी आर एट द दशमी घाट एज प्रॉमिस्ड। सर ये दशमी घाट तो बिल्कुल बदल चुका है अभी तक। सर आप थोड़ा देख सकते हैं, আপনারা দেখতে পারেন যে এই জায়গাটা কমপ্লিটলি নতুন করে হচ্ছে। স্যার व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इट्स स्टिल डन येट? क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। तो you all know that Durga Puja is our biggest festival. Absolutely. And finally on the day of Dashmi and after that also the Visarjan, the huge crowd used to come here. And this place was only about 25 meters for so many years. So we decided, because it is located next to the river, then we'll expand the facilities and upgrade it to the latest state of art facilities. So what we are doing is we have expanded the length of Dashmi Ghat to almost 3 times the original. Okay. We are making permanent construction here for rituals, and we are using best quality red sandstone. Red sandstone, yeah. All the immersions will be completely mechanized, automated. So there is a permanent place for the cranes which will be parked there. There are a lot of planters, places to sit. There are a lot of spaces where people can actually come sit. There will be a toilet block. There will be a stage there where the ceremonial part will happen. Great. So because this is a center stage of all the immersion facilities, not only Durga Puja, we decided to expand this facility in a much bigger way. So you already told it's become 3 times longer. Yes. So sir, one of the most important questions that arises on my mind right now, सर ये तो ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे पेवमेंट्स आप जो यहाँ पे जो पेवमेंट्स देख रहे हैं आप लोग, यही पेवमेंट्स सीधा उधर तक जाएगा। सर ये जो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे थे सर आपके साथ, व्हाट अबाउट द वाटर? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है, वन ऑफ द थिंग्स एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वाटर ऑफ हावड़ा रिवर। सो उसके लिए क्या प्लानिंग्स है अभी? यस, सो in fact, Havra River is the source of only surface water treatment plant in Agartala city. Absolutely. The Bardwali surface water treatment plant, and the water intake point is located in the middle part of our project. Absolutely. But unfortunately, people
are discharging solid waste, liquid waste. There's sewage. We actually did a survey and found out there are 5 drains which are opening in the Havra River in this stretch, and they are discharging 1 MLD, that is 1 million liter per day of sewage. That is 10 lakh liters of untreated sewage are getting discharged. 1 million liter day per day. This is in dry season. So we included a project including doing an innovative technology which is known as in situ nala treatment. Okay. So we are not going to make sewage treatment plants because there was no space available. But what we are doing is we are treating the drain itself. Okay. So there are innovative technologies which use plants and bacteria, which is known as bioremediation and phytoremediation. Okay. That project has already been commissioned and inaugurated by the Honorable Chief Minister of Tripura on 13th of February. 13th of February. So yes. now the water which comes, which was earlier black sewage, now it's treated water, and it is the outflowing water we have got chemically tested, and it is as per the Central Pollution Control Board norms. The biological oxygen demand is within limits, so it is safe. Okay. Okay. So that is what we are doing for water, and we expect that once this whole project is completed, and the people will also stop throwing garbage, solid waste, for which we are doing regular stakeholder meetings and programs like this. So मेरा जो अभी एक क्वेश्चन सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी एक सवाल कि यहाँ की जो पानी है हम लोग वही पी रहे हैं अभी तक, तो उसके लिए सर क्या अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है कि हाउ कैन वी प्यूरिफाई दिस वाटर एंड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एज वेल? एक्चुअली जो हमारा 1.8 किलोमीटर का स्ट्रेच था, इसमें तो 5 नाले थे। बट हावड़ा रिवर एक जो हम लोग जहाँ पे खड़े थे पहले वहाँ पे भी एक था। यस। हाँ। तो हावड़ा रिवर एक्चुअली 8 किलोमीटर का है जो अगरतला में बहता है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो चंपक नगर के पास है। हाँ। तो इस पूरे स्ट्रेच के लिए हम एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाने वाले हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हमने डीपीआर बनाया है, जो कि उसके लिए लैंड भी हमने आइडेंटिफाई किया है। देयर विल बी अ कंप्लीट 8 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन अलोंग द रिवर. All the sewage or drainage coming into the river will be actually arrested, and it will be brought to a sewage treatment plant which will purify it to almost drinking water standards, and then it will be discharged into the river. That is in pipeline. It's not a part of this project, but that is going to happen. Okay. Very soon. So there is a two different part of this project. One goes to the Smart City Limited, and one goes for the Agartala Municipal Corporation. Yes. Right, sir? Yes. So we are actually discussing the areas covered within the Smart City Limited, and right now we are on the Dashami Ghat. Now we are going to move another place which is called the Horticulture Park. This is already been done. वही सवाल मैं अभी करने वाला था कि सैने पहले ही मुझे बोल दिया था कि हम वहाँ पे जाके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो 70% बन चुका है और कुछ जगह अभी भी खुल चुका है पब्लिक के लिए अभी ओपन है। तो कौन कौन जगह ओपन है, किसके साथ अभी ये फंडिंग्स वगैरह सब कुछ हम लोग बात करेंगे, कौन कौन जगह पे अभी आप जा सकते हैं और कौन कौन जगह अभी भी आप देख सकते हैं कितना रिनोवेट हो चुका है, उसके सारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा क्या करें सर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना बढ़िया बन चुका है ये हॉर्टिकल्चर पार्क। चलिए देखते हैं हॉर्टिकल्चर पार्क कैसे बना हुआ है। So right now, as promised, we are at the horticulture and floriculture project, जो पार्क है अभी हम लोग जो खड़े हैं, ये एक हावड़ा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है बाय स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सर ये पहले ओल्ड मोटर स्टैंड था, नागरजला ओल्ड मोटर स्टैंड, इसको अभी ऑटो स्टैंड, हाँ ऑटो स्टैंड। तो यहाँ पे अभी हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर पार्क बन चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। ये बेसिकली जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा जो हावड़ा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो 1.7 किलोमीटर का है, उसका एक पायलट है। पायलट मीन्स पूरा रिवर फ्रंट बनने के बाद आपको ऐसे ही सुंदर दिखे। अच्छा। तो उसके लिए हमने पहले स्टार्टिंग में एक बनाया ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या बना रहा है। एंड इसका आप जानते हैं, इसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है 13 तारीख को। अच्छा, इसका ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है। दैट मीन्स इट इज ओपन, यू कैन कम हियर, राइट सर? इट इज ओपन, you can come here, it is open for public. So there are two components of the project which are already open for public. One is this one. Second one is the in situ nala treatment, which was also inaugurated on 30th. Okay. To clean the sewage water which is coming. पहले जो हम लोगों ने बातचीत की है उसके बारे में। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिकली ये जगह पहले यहाँ पे ये शहर का सबसे कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे अभी हम हैं, बरतला। यहाँ पे पहले एक ऑटो स्टैंड था। एक्चुअली यहाँ पे अनऑथराइज्ड वे में रिवर बैंक में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट वो था। एंड वो कई साल से था, पूरा सरफेस को डिग्रेड किया था, स्लोली वो रिवर को भी इंक्रोच करते जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हम रिवर को भी चौड़ा हमने किया है। यहाँ रिवर उस तरफ है,
रिवर उस तरफ है। हाँ। और ये पूरे एरिया को एक ऐसा बनाया है कि आते जाते लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे। और पहले इस जगह पे लोग गार्बेज फेंकते थे और मतलब बहुत ही खराब हालत है। बट अभी आप देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज इन द सिटी एज ऑफ नाउ। क्या बात है सर। ये चलते चलते एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है सर। पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सिटीज़ के बारे में, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। CITIS जो है सिटीज़, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली इट्स बिहाइंड ऑल द प्रोजेक्ट्स। यस, तो ये जो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट बना है हावड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द होल प्रोजेक्ट हैज़ बीन फाइनेंस्ड अंडर अ प्रोग्राम नोन एज Cities. Cities is city investments to innovate, integrate and sustain. Okay. So this is a initiative by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, with funding from French Development Agency and European Union, and program management support from National Institute of Urban Affairs. So उसके अंदर में ये 2018 में इन्होंने पूरे 100 जो स्मार्ट सिटीज हैं इंडिया में, उन सबसे एप्लीकेशंस इनवाइट की कि आप लोग चैलेंज प्रोसेस में आकर के, इफ यू वांट टू गेट सम फंडिंग फॉर सम इनोवेटिव प्रोजेक्ट, प्लीज अप्लाई टू अस। सो सम 80+ cities applied. We also applied and we went through a 3-stage process, including a jury interview which included people from Europe also. So you went through an interview actually? Yes, this was an in-person interview. I myself appeared. After that only we got the funding for this project. So great. That is how it happened. And right now we are one of the topmost performing cities all over the country in cities. And that's why we have applied for second phase of cities also. Great. Which will involve basically funding for integrated solid waste management for the whole city. Great. So ये actually right now we are at the conclusion stage of this interview. हम लोग conclude करने वाले। आप এখানে আমরা কিন্তু cover up করে ফেলেছি বিভিন্ন জায়গা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনে আমার একদম হাওড়া রিভার রয়েছে, এই একদম পেছনে দেখা যাচ্ছে। কারণ এখান থেকে যেটা আমরা কথা বলছিলাম যে স্যার 3 কিলোমিটার পাথওয়ে, এই 3 কিলোমিটার পাথওয়েটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে এরকম তলা দিয়ে 1.7 on the north bank, 1.7 on the north bank, 1.3 on the south bank. South bank. So we are started with the north bank. We gradually gone through the south bank. Yes. And right now we are at the middle of the river. Yes. So এটা হচ্ছে একদম মধ্যস্থান, ওদিক থেকে নর্থ ব্যাংক, এদিক থেকে সাউথ ব্যাংক। এবং এই মুহূর্তে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এটা আমরা একটা পাইলট প্রজেক্ট। একটু সহজ করে বুঝিয়ে দিই, এই পুরো ব্যাপারটা যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোটাই কিন্তু আমাদের এই হাওড়া রিভারের পাশ দিয়ে এরকম সুন্দর হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই। এবং সেটা কিন্তু স্যার অলরেডি বলে দিয়েছে যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে জুন মাস 2024, জুন মাসের মধ্যে কিন্তু এরকম হওয়ার একটা চেষ্টা চলছে। স্যার ফর দ্য কনক্লুশন পার্ট, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর হ্যাভিং, आई एम सो ग्लैड दैट हैविंग यू। और कोई मैसेज देना चाहते हैं अभी कंक्लूशंस जो पार्ट है, कोई आपका कोई संदेश, कोई मैसेज टू दी पब्लिक? छोटा सा मैसेज है एंड दिस इज बेसिकली যারা এই শহরের বাসিন্দা, আমাদের আগরতলা শহরে যারা নাগরিক হচ্ছে, যতগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে এটা তো আমরা প্রজেক্ট গভর্নমেন্ট জন্য করছি না, এটা স্মার্ট সিটি জন্য করছি না, এটা আমরা করছি লোকের জন্য। এই লোককে একটু আমাদের কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট লাগে, অলরেডি দিয়েছে, কিন্তু এখনো যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে people are throwing garbage, nobody is stopping them. So we want people to come forward and help us. আমরা চাই যে লোক এই যে আমাদের এন্ডেভার হচ্ছে আমাদের যে শহর যেটা হচ্ছে এটাকে খুব ভালো সুন্দর করে একটা নদীর কাছে জায়গায়, আপনারা অনেক টাইমে যান কি আমরা সাবরমতী রিভার ফ্রন্ট যাইবো, আমরা প্যারিস যাইবো, আপনার শহরে এরকমই প্রজেক্ট আমরা করতে চেষ্টা করছি। এন্ড এটা অলমোস্ট ইট ইজ গেটিং কমপ্লিট, অলমোস্ট গেটিং। আমরা এটাই চাই কি আমরা এই এলাকাকে স্বচ্ছ রাখি, এটা ভালো করে ব্যবহার করি, so that not only people from our city, বাইরে থেকে লোক আসে এখানে, they should visit this will increase pride of our city. So our city should be our pride, আমাদের শহর আমাদের গর্ব, এটাই আমরা চাই। অ্যাবসলিউটলি। আমরা শেষে যে কথাটা আমরা বলি যে আমাদের গভর্নমেন্টের যেটা স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যদি বলা যায় তাহলে সেটা কিন্তু ফুটে আসে একটা শহরকে আমরা কতটা স্বচ্ছ রাখছি, কতটা সুন্দর রাখছি। গভর্নমেন্ট আপনার পাশে রয়েছে, তার একটা ছোট্ট নমুনা কিন্তু বাই স্মার্ট সিটি লিমিটেড, যেটা হচ্ছে যে হাওড়া রিভার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, যেটা আমরা আজকে বিস্তারিতভাবে স্যারের সঙ্গে আলোচনা করলাম। স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টকিং উইথ মি অ্যান্ড ফর ডেলিভারিং অল দি ইনফরমেশনস রিলেটেড টু হাওড়া রিভার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস। আর আপনাদেরকে বলছি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর খুব শীঘ্রই কিন্তু আপনাদের জন্য এই শহরটা আরও বেশি করে সুন্দর হতে চলেছে, তাকে সুন্দর রাখুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড গুড বাই।